Hello guys, samahan nyo ako guys. Ngayong araw, bibili tayo ng merienda guys. Wow! Uli lang natin yung ating pangano sa init, sombrero. Wow naman! Wow! Diyan tayo sa akin guys. Okay guys. Samahan nyo kami. Ito tito guys. Hello! Subscribe nyo sa channel nga. Armando TV. Guys, malapit na tayo guys. Sa bakery na pinagbibilan namin ng merienda. Gusto mo na manahimik, ha? Ito tito ko guys. Hello! Subscribe nyo sa channel na guys. Dito guys, Armando TV. Yan, sa baba dyan. Alay ko lang sa description. Yan guys, bibili tayong buko guys. Dalawang buko guys. Medyo tatay. Yes, tatay guys. Guys, sarap to guys. Lagyan ng timan guys. Guys, bumili ng buko guys. Masarap to guys. Dito to sa Magdiman guys. Binibila namin lagi. Guys, ando si Denden, yung editor ko. Guys, naghihintay. Meron bumili na kami ng tinapay guys. Para may merienda siya. So guys, oh. Okay guys, mamaya na lang guys. Update na lang ako mamaya guys. So guys, nandito na tayo guys. Luto ba tayo na ito? So guys, ito na yung merienda guys. Oh. Ano guys, update ko lang mamaya guys.